जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउसर क्लासेस। आज क्लास रे आमे ओटीटी पेपर 2 रो सोशल स्टडीज रो मॉक टेस्ट 28 दबा जो कि हमर ज्योग्राफी उपरे क्वेश्चन रहइबो 100 प्लस क्वेश्चन तमनकर आज क्लास रे रही निहाती वीडियोटी को फास्ट टू लास्ट जाके देख आरि भितर ही तमनकर क्वेश्चन आसीबो। तो यहाँ आमर जो ज्योग्राफी इंडस्ट्री जो रही आज क्लास टी रहिबो सब क्वेश्चन आम इंडस्ट्री उपर डिस्कसन करबा को जगार को इंडस्ट्री अच्छी सेटा भल भाव में तमनकर क्लीयर हो आज क्लास देखि सारा पर। तो निहाती वीडियोटी को लाइक करिबो आ जो माने चैनल रे नुआ आसीचंदी चैनल टी को सब्सक्राइब करिबो। तो चलंतु स्टार्ट करिबा कोन सब क्वेश्चन रही इंडस्ट्री उपर देखिबा। तो फास्ट क्वेश्चन देला केउंटी भारतर बृहत्तम कृषि भित्तिक शिल्प? बयन, झोट, कता, चीनी। केउंटी भारतर बृहत्तम कृषि भित्तिक शिल्प आमर किए? तो ऑप्शन ए होची जोटा कि बयन। बयन भारतर बृहत्तम कृषि भित्तिक शिल्प ऑप्शन ए। तापर क्वेश्चन केउ शिल्पटी एक मौलिक शिल्प? केउ शिल्पटी एक मौलिक शिल्प? बयन, रासायनिक, झोट, लौह इस्पात। तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी जोटा कि लौह इस्पात। तापर क्वेश्चन भारतर सर्वाधिक झोट शिल्प केउ नदी कूल अवस्थित? भारतर सर्वाधिक झोट शिल्प केउ नदी कूल अवस्थित? कावेरी, हुगुली, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो राइट आंसर होची आमर ऑप्शन बी जोटा कि हुगुली नदी कूल आमर सर्वाधिक झोट शिल्प रही। तापर क्वेश्चन देला देश रे केउ शिल्पर प्रसार घटिले उत्पादन द्रव्यर बजार व्यापक हुए? क्षुद्र शिल्प, बृहत शिल्प, मौलिक शिल्प, जेकोसी शिल्प। देश रे केउ शिल्पर प्रसार घटिले उत्पादन द्रव्य बजार व्यापक हुए? तो राइट आंसर होची हमर क्षुद्र शिल्प ऑप्शन ए। तापर क्वेश्चन भारतर सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना केउठी स्थापित होइथिला? भारतर सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना केउठी स्थापित होइथिला? डालमिया नगर, कटक, पोरबंदर, राजगंगपुर। तो भारतर सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना केउठी स्थापित होइथिला? आमर ऑप्शन सी हबो जोटा कि पोरबंदर। तापर क्वेश्चन देखिबा सबू क्वेश्चन गुड़िक तमनकर इंपोर्टाट क्वेश्चन तमनकर जो एग्रीकल्चर पूर्व आम एग्रीकल्चर टोटाली कंप्लीट कले तापर एटारे आम इंडस्ट्री जो रही तुम सिलेबस रे ताकू पूरा भल से कंप्लीट करवा गोटे क्लास रे तमनकर इंडस्ट्री कंप्लीट हो जिवो। निहाती वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाके देख आउ वीडियोटी जदि भल लगुच ताले समस्ते लाइक करो जो मैंने भी देखुच क्लास टी को जो मैंने देखुच फास्ट लाइक करो तापर क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा। तापर क्वेश्चन आमे देखिबा केउटी लौह इस्पात शिल्प नाही? केउ जगार आमर लौह इस्पात शिल्प नाही? चारिटा ऑप्शन भितर आमको गोटे बाछिबा को पड़िबो। बोकारो, भिलाई, कानपुर, दुर्गापुर। केउठी लौह इस्पात शिल्प नाही? तो केउ जगार नाही आमर कानपुर रे नाही ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा भारतर केउ शिल्पटी सर्वप्रथमे कानपुर ठारे स्थापित होइथिला? भारतर केउ शिल्प फास्ट कानपुर ठारे स्थापित होइथिला? पशम, रेशम, कागज, झोट। तो पशम आमर फास्ट कानपुर ठारे स्थापित होइथिला एटा मन रखिबा जोटा कि कानपुर रे आमर कोन पशम शिल्प रही। तापर क्वेश्चन केउटी स्थापित लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक रे अवस्थित? भिलाई, विजयनगर, दुर्गापुर, बोकारो। तो राइट आंसर होची हमर ऑप्शन बी विजयनगर। तापर क्वेश्चन दिला
ରାସାୟନିକ ସାର କାରଖାନା ଥିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନାମରୂପ, ଆଲୁଏ, ରାଣୀପେଟ, ନଙ୍ଗଲ। ରାସାୟନିକ ସାର କାରଖାନା ଥିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନ କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆଲୁଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶିଳ୍ପରେ ମଜୁରୀ ଭୋଗୀ ଶ୍ରମିକ ନଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଶିଳ୍ପରେ ମଜୁରୀ ଭୋଗୀ ଶ୍ରମିକ ନଥାନ୍ତି? ବୃହତ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର, କୁଟୀର, କାର୍ପାସ ବୟନ। ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ମଜୁରୀ ଭୋଗୀ ଶ୍ରମିକ ନଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଭଲସେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖ ଆଉ ମନ ବି ରଖ। ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଦୁର୍ଗାପୁର, ରାଉରକେଲା, ଜାମସେଦପୁର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠାରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଆମର ଜାମସେଦପୁରଠାରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ଆମେ ନୁହେଁଟା ବାଛିବା। ତ ଦେଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଲା ନେପାନଗର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ନେପାନଗର ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଭିୱାନୀ, ହରିୟାଣାରେ ଆମର ଭିୱାନୀ ଅଛି। ତାପରେ ଧରିୱାଲ, ପଞ୍ଜାବରେ ଧରିୱାଲ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା ନେତେଲି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନେତେଲି ନାହିଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୋରବନ୍ଦର ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ରାଣୀପେଟ ସହିତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ସେହି ସମ୍ପର୍କ? ପୋରବନ୍ଦର ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆମର ରାଣୀପେଟ ସହିତ କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କାର୍ପାସ ବୟନ, ରେଶମ ବୟନ, ରାସାୟନିକ ସାର, କାଗଜ। ତ ରାଣୀପେଟ ସହିତ ଆମର ରାସାୟନିକ ସାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ଟେଲିଫୋନ କେବୁଲ ତିଆରି କାରଖାନା ଅଛି? ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟେଲିଫୋନ କେବୁଲ ତିଆରି କାରଖାନା ଅଛି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରୂପନାରାୟଣପୁର ଠାରେ, ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋୟାଲି ଠାରେ, ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରେଣୁକୁଟ ଠାରେ, ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ? ତ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ଟେଲିଫୋନ କେବୁଲ ତିଆରି କାରଖାନା ଅଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରୂପନାରାୟଣପୁର ଠାରେ ଆମର ଟେଲିଫୋନ କେବୁଲ ତିଆରି କାରଖାନା ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ଏକ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଛି? ସାଲେମ, ବିଶାଖାପାଟଣା, ତୁତିକୋରିନ, ଭିଲାଇ। କେଉଁଠି ଏକ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ବିଶାଖାପାଟଣା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ? ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଲା, କେଉଁଟା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ? କାଗଜ ତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ହେବ, ଚିନି ବି ତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଲା, ଆମର କାଗଜ ଆମର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଆମର ବସ୍ତ୍ରଟା ଯେଉଁ କଟନ, ସେଇଟା ତ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ରହୁଛି। ତାପରେ ଟିକେ ରୁହ, ତ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଦେଲା କାଗଜ, ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ଚିନି, ଆଉ ଗୋଟେ କତା। ଆମର ବସ୍ତ୍ର, କତା, ଚିନି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର କୃଷି ଭିତ୍ତିକରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଗଜଟା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକରେ ଯାଉନି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ 16 ନମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କେଉଁଠି ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କେଉଁଠି ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? ତାରାପୁର, ନାରୋରା, କାନପୁର, ମଥୁରା।
तो राइट आंसर होउची हमर नारोरा। नारोरा ठारे हमर परमाणु शक्ति केंद्र रही। तापर क्वेश्चन देखिबा केउ पारस्परिक शिल्प निमंते भट्टीमुंडा भुवन प्रसिद्ध। केउ पारस्परिक शिल्प निमंते भट्टीमुंडा भुवन प्रसिद्ध। पत्थर बासन पाई, मठा लुगा पाई, ना कंसा और पित्तल बासन, ना चीनामाटी। केउथि प्रसिद्ध? आमर कंसा और पित्तल बासन पाई प्रसिद्ध। ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन दिला ओडिशार केउठारे आजबेस्ट कारखाना अछि। ओडिशार आजबेस्ट कारखाना केउ जगार अछि? झारसुगुड़ारे, ढेंकानाल, रायगड़ा, बरगढ़। तो ओडिशार केउ जगार आमर आजबेस्ट कारखाना अछि जो जगार जोठिकी आमर ऑप्शन बी हम राइट आंसर। ढेंकानाल ठारे आमर आजबेस्ट कारखाना अछि। तापर क्वेश्चन दिला जाजपुर रोड ठारे केउ शिल्प अछि? जाजपुर रोड रे केउ शिल्प अछि? फेरो मांगानीज, ना फेरोक्रोम, ना फेरो सिलिकन, ना स्पंज लुहा। तो आंसर हे आमर फेरोक्रोम अच्छी आमर जाजपुर रोड रे फेरोक्रोम शिल्प अच्छी। ऑप्शन बी तापर राइट आंसर। तापर क्वेश्चन ओडिशार केउठी कानाडा सहायता एक आलुमिनियम कारखाना स्थापित होईछि? ओडिशार केउ जगार कानाडा सहायता एक आलुमिनियम कारखाना स्थापित होईछि? दामनजोड़ी, अनुगुल, हीराकुद, तालचेर। राइट आंसर होची आमर हीराकुद ठारे जोटा कि ऑप्शन सी हम राइट आंसर। कानाडा सहायता एक आलुमिनियम कारखाना स्थापित होईछि कोठी ना हीराकुद ठारे। तापर क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन देला ओडिशार केउठारे एक तैल विशोधनागार स्थापित होउछि? ओडिशार केउठारे तैल विशोधनागार स्थापित होउछि? तालचेर, पारादीप, राउरकेला, अनुगुल। राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी पारादीप। तापर क्वेश्चन केउ स्थानटी तालचेर अनुगुल शिल्पांचल रे अवस्थित नुहे? नालकोनगर, कणिया, तालचेर, दामनजोड़ी। केउ स्थानटी तालचेर अनुगुल शिल्पांचल रे अवस्थित नुहे? आमर ऑप्शन डी हम दामनजोड़ी आमर कोरापुट रे अवस्थित। आ नालकोनगर, कणिया, तालचेर एगुड़िक सब आमर तालचेर अनुगुल शिल्पांचल रे अवस्थित अछि। तापर क्वेश्चन असंपृक्त संस्थाटी को बाछ? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमिशन, रिलायंस कंपनी, इंडियन ऑयल, भारत संचार निगम। तो असंपृक्त संस्थाटी को बाछिया को कही तो राइट आंसर हम रिलायंस कंपनी। ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा निम्नलिखित तथ्य भित्तिरे शिल्पटी को बाछ। एथिरे भारी कंचामाल यथा चूनपत्थर, बाली, आलुमिना एवं जिप्सम आदि आवश्यक हुए। कोयला एवं विद्युत शक्ति और रेल परिवहन आवश्यक हुए। ऑप्शन देखिबा लौह इस्पात शिल्प रे, ना मोटरयान शिल्प रे, ना जहाज निर्माण शिल्प, ना सीमेंट शिल्प। राइट आंसर होची हमर सीमेंट शिल्प रे। ऑप्शन डी। तापर क्वेश्चन निम्नोक्त केउ शिल्प चूनपत्थर कंचामाल हिसाब रे व्यवहार करे? चूनपत्थर कंचामाल हिसाब रे केउ शिल्प व्यवहार करे? आलुमिनियम, सीमेंट, चीनी, झोट। चूनपत्थर कंचामाल हिसाब रे आमर सीमेंट व्यवहार करा जाए। ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा तापर क्वेश्चन देला जे केउ शिल्पटी टेलीफोन और कंप्यूटर आदि तैयारी करे? केउ शिल्प टेलीफोन और कंप्यूटर तैयारी करता है? इस्पात, आलुमिनियम, इलेक्ट्रोनिक्स, सूचना विज्ञान। तो राइट आंसर होची हमर सूचना विज्ञान टेलीफोन और कंप्यूटर आदि तैयारी करिथाए।
तापर क्वेश्चन भिलाई लौह इस्पात कारखाना केउं देशर सहायतार स्थापित होइतिला? जुक्तराज्य, पश्चिम जर्मनी, सोभिएत रूसिया, जुक्तराष्ट्र। राइट आंसर होउची हमर सोभिएत रूसिया ऑप्शन सी होउची तमनकर राइट आंसर। तापर क्वेश्चन असंपृक्त जोड़ीटी को बाछ। कार्पास शिल्प अहमदाबाद, एटा तो राइट ठीक अच्छी। कार्पास शिल्प आमर अहमदाबाद अच्छी। सीमेंट अच्छी कटनी, एटा भी ठीक अच्छी। तापर एंटीबायोटिक ऋषिकेश, तापर देला आ गोटे डी रे देला जहाज निर्माण कोलकाता। तो जहाज निर्माण कोलकाता एटा ठीक अच्छी। तो भूल तुम मानकर कोटा पड़े आछी जोटा कि एंटीबायोटिक ऋषिकेश ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन वैजयंत टैंक निर्माण करा जाउथिबा स्थान आभड़ी केउं राज्य अवस्थित? वैजयंत टैंक निर्माण करा जाउथिबा स्थान अभड़ी केउं राज्य अवस्थित? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो राइट आंसर होउची हमर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तापर क्वेश्चन दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना केउं देश सहायतार स्थापित? दुर्गापुर रे लौह इस्पात कारखाना केउं देश सहायतार स्थापित? युक्तराष्ट्र, जुक्तराज्य, पश्चिम जर्मनी, सोभिएत रूसिया। तो राइट आंसर होउची हमर जुक्तराज्य ऑप्शन बी। तापर क्वेश्चन निम्नोक्त केउं लौह इस्पात कारखाना कंचामाल उच्चर और बजारर निकटता भित्तिरे स्थापित हुए? भिलाई, राउरकेला, विशाखापाटना, भद्रावती। राइट आंसर होउची हमर भद्रावती ऑप्शन डी। तापर क्वेश्चन देला केउंठी रेलपथ संपर्कित कौनसी कारखाना नाही? केउं जगार रेलपथ संपर्कित कौनसी कारखाना नाही? काफुरतला, अहमदाबाद, चेन्नई, वाराणसी। तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर अहमदाबाद। तापर क्वेश्चन देला केउं शिल्पटी देश विभाजन जोगु सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होइथिला? केउं शिल्पटी देश विभाजन जोगु सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होइथिला? कागज और इस्पात, कार्पास और चीनी, झोट और कपा, इंजीनियरिंग एवं सीमेंट। तार आंसर होची आमर झोट आउ कपा शिल्पटी देश विभाजन जोगु सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होइथिला। तापर क्वेश्चन देला निम्नोक्त केउंटीर उत्पादनीरु भारत सर्वापेक्षा अधिक वैदेशिक मुद्रा अर्जन करे? तो निम्नोक्त केउंठीरु आमर उत्पादनरु भारत सर्वाधिक अधिक वैदेशिक मुद्रा अर्जन करे? कोड़े क्वेश्चन देइछि से चमड़ा ना इंजीनियरिंग द्रव्य ना हस्तशिल्प ना इलेक्ट्रोनिक्स द्रव्य? तो आमर राइट आंसर हेबो जोटा कि हस्तशिल्प। हस्तशिल्प आमर उत्पादनीरु भारत सर्वापेक्षा अधिक वैदेशिक मुद्रा अर्जन करिथाए। ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा हीरा प्रक्रियाकरण निमंते केउं केन्द्रटी सर्वाधिक? हीरा प्रक्रियाकरण निमंते केउं केन्द्रटी सर्वाग्रे? पान्ना, कोलार, सूरत, जयपुर। तो हीरा आमर कोठू ना सूरत थारु ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा हिंदुस्तान जहाज निर्माण कारखाना केउंठी अवस्थित? कोची, विशाखापाटना, मुंबई, कोलकाता। राइट आंसर होची विशाखापाटना ऑप्शन बी। तापर क्वेश्चन देखिबा प्रथम कार्पास कारखाना कोलकाता रे केउं मसीहारे स्थापित होइथिला? 1818 ना 1854 ना 1919
1976। तो राइट आंसर आम कौन हम 39 आंसर हम जोटा कि 1818 1818 प्रथम कार्पास कारखाना कोलकाता रे स्थापित होइथिला 1818 मसीह। तापर क्वेश्चन भारतीय रेल निमंते वैद्युतिक रेल इंजिन केउठारे निर्मित हुए? चित्तरंजन, वाराणसी, कापुरताला, भोपाल। तार आंसर होउची हमर वाराणसी रे भारतीय रेल निमंते वैद्युतिक रेल इंजिन निर्मित हुए। तापर क्वेश्चन निम्नोक्त केउं स्थान रे लौह इस्पात शिल्प प्रतिष्ठा करा जाई नाही? बोकारो, भिलाई, कानपुर, दुर्गापुर। तो राइट आंसर होउची हमर ऑप्शन सी कानपुर। तापर क्वेश्चन केउंठी खबर कागज छपा कागज कल अछि? खबर कागज छपा कागज कल अछि? भिवानी, जयपुर, टीटागढ़, नेपाल नगर। तो आंसर होउची हमर नेपाल नगर ठारे खबर कागज छपा कागज कल अछि। तापर क्वेश्चन देला नोट छपा कागज कारखाना केउंठी अछि? नोट छपा कागज कारखाना केउंठी? औरंगाबाद, अहमदाबाद, नासिक, सूरत। तो राइट आंसर होउची हमर नासिक ठारे नोट छपा कागज कारखाना रही। तापर क्वेश्चन देला नारोरा आणविक शक्ति केंद्र केउं राज्य रे अवस्थित? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो राइट आंसर होउची उत्तर प्रदेश रे नारोरा आणविक शक्ति केंद्र अवस्थित। तापर क्वेश्चन केउं दुईटी राज्य रे जुआर शक्ति कार्यकारी करा जाउछि? केउं दुईटी राज्य रे हमर जुआर शक्ति कार्यकारी करा जाउछि? ओडिशा पश्चिम बंग ना आंध्र तमिलनाडु ना गुजरात पश्चिम बंग ना महाराष्ट्र केरल। तो राइट आंसर होउची हमर गुजरात आ पश्चिम बंग रे जुआर शक्ति कार्य करा जाउछि कार्यकारी करा जाउछि। तापर क्वेश्चन ओडिशा रे केउंठी रेल डबा मरामती कारखाना प्रतिष्ठा करा जाइछि? राउरकेला, बलांगीर, कटक, मंचेश्वर। तो राइट आंसर होउची हमर ऑप्शन डी मंचेश्वर। ओडिशा रो मंचेश्वर ठारे रेल डबा मरामती कारखाना प्रतिष्ठा करा जाइछि। तापर क्वेश्चन देखिबा जे देला क्वेश्चन देला जे कंचा माल रो उदाहरण आ भितरु कोउटा? ऑप्शन देखिबा कार्पास एवं माछ तेल ना एल्युमिनियम ना आलय ना कागज। तो एई चारिटा भितरु कंचा माल कोउटा? तो राइट आंसर होउची हमर ऑप्शन ए कार्पास एवं माछ तेल कंचा माल रो एक उदाहरण। तापर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देला उत्पादन रो उदाहरण आ भितरु कोउटा? उत्पादन रो उदाहरण कृषि और जंत्रपाति, मानव श्रम एवं जंत्रपाति, विद्युत शक्ति और जंत्रपाति ना केउंटी नुहे? तो उत्पादन रो उदाहरण आ भितरु कोउटा? हमर मानव श्रम आ जंत्रपाति होउची उत्पादन रो एक उदाहरण। ऑप्शन बी होउची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा समवाय संस्था केउंठी? समवाय संस्था भितरु कोउटा? संबलपुरी, वस्त्र, ओमफेड ना ए आउ बी ना केउंटी नुहे? तो ओमफेड होउची हमर समवाय संस्था रे जाउची हमर कोन ना ओमफेड। तापर क्वेश्चन प्राथमिक उत्पाद काहाकू कुहा जाए? प्राथमिक उत्पाद बोली काहाकू कुहा जाए? ऑप्शन देखिबा जेउ प्रकृति दत्त जिनिस गुड़िक परोक्ष भाव रे व्यवहार होई पारे ताकू कहिबा ना जेउ प्रकृति दत्त जिनिस गुड़िक प्रत्यक्ष भाव रे व्यवहार होई पारे ताकू कहिबा ना उभय ए आउ बी हबो ना कोनोसीटी नुहे? तो तार आंसर होउची हमर जेउ प्रकृति दत्त जिनिस गुड़िक प्रत्यक्ष भाव रे आमे व्यवहार करिबा ताकू उत्पाद बोली कहिबा। ऑप्शन बी होउची राइट आंसर प्राथमिक उत्पाद बोली ताकू कहिबा। तापर क्वेश्चन कंचामाल आकार रे शिल्प को केते भाग रे भाग करा जाइछि? ऑप्शन देखिबा 2 भाग रे,
3 ଭାଗରେ ନା 4 ଭାଗରେ ନା 5 ଭାଗରେ? तो कंचामाल आकार शिल्प को 4 भाग में विभक्त करा जायछि। ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देला कृषि भित्तिक शिल्पर उदाहरण कोटा? कार्पास शिल्प ना चमड़ा शिल्प ना उभय ए आउ बी ना केउंटी नुहे? कृषि भित्तिक शिल्पर उदाहरण कोटा भितरु ना कार्पास शिल्प होची गोटे कृषि भित्तिक शिल्पर उदाहरण। ऑप्शन ए होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देला केउं शिल्प गुड़िक क्षुद्र शिल्प अंतर्गत? घंटा ना रेडियो ना टीवी ना उपरोक्त समस्त केउं शिल्प गुड़िक क्षुद्र शिल्प? तो क्षुद्र शिल्प आमर भितर कोटा? ऑप्शन ए जोटा कि घंटा। घंटा होची सबुठारु क्षुद्र शिल्प। तापर क्वेश्चन देला राउरकेला लौह इस्पात शिल्प निम्नोक्त केउं देशर सहायतार स्थापित होइथिला? ब्रिटिश, रशिया, जर्मन, युक्तराष्ट्र अमेरिका। तो राइट आंसर होची हमर ऑप्शन सी जोटा कि जर्मनी। तापर क्वेश्चन देला ओडिशा रे केउंठारे एल्युमिनियम कारखाना नाल्को स्थापित होई अछि? ओडिशा रे केउंठारे एल्युमिनियम कारखाना नाल्को स्थापित होई अछि? कोब्रा, राउरकेला, बालेश्वर, अनुगुल। तो ओडिशार नाल्कोटा आमर को जगार रही ना अनुगुल अच्छी। ऑप्शन डी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन ओडिशा रे केउं स्थान रे सामरिक क्षेत्र रे नियोजित विमान इंजिन तैयारी कारखाना प्रतिष्ठित होई अछि? ओडिशा रे पचारिछि जेहेतु ओडिशा रे पचारियो माने तो माने ओडिशा रे जहाँ भी क्वेश्चन रहबो सब भलो से मन रखिया पड़िबो। तो यार आंसर कौन है? भुवनेश्वर ना कटक ना सुनाबेढ़ा ना चौद्वार? तो राइट आंसर होची हमर सुनाबेढ़ा। सुनाबेढ़ा हमर कोरापुट रे अछि। तापर क्वेश्चन देखिया ब्रजराजनगर केउं शिल्प पई प्रसिद्ध? ब्रजराजनगर केउं शिल्प पई प्रसिद्ध? बयन शिल्प, कागज, इस्पात, एल्युमिनियम। तो राइट आंसर होची हमर कागज शिल्प पई ब्रजराजनगर प्रसिद्ध। ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा तालचेर अनुगुल शिल्पांचल केते नंबर जातीय राजपथ पार्श्व रे गढ़ी उठिछि? 5 ना 5A ना 42 ना 214? तो राइट आंसर होची हमर 42। ऑप्शन डी। तापर क्वेश्चन ओडिशार केउंठारे एक फेरो मांगानीज कारखाना अछि? ओडिशा रे केउंठारे एक फेरो मांगानीज कारखाना अछि? जाजपुर रोड रे, जोड़ा, बिलाईपदा ना चौद्वार रे? तो आंसर होची जोड़ा कि जोड़ा ठारे हमर अछि फेरो मांगानीज कारखाना। तापर क्वेश्चन बिलाईपदा ठारे इपी टाटा संस्था द्वारा निम्नोक्त केउं शिल्प कारखाना स्थापित होईछि? ऑप्शन देला फेरो मांगानीज, भारी जल, स्पंज लुहा, लौह इस्पात। तो राइट आंसर होची हमर स्पंज लुहा। ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन देला एक बृहत तापज विद्युत केन्द्र निम्नोक्त केउं स्थान रे स्थापित होई अछि? तालचेर, कणिया, जोड़ा, अनुगुल। एक बृहत तापज विद्युत केन्द्र निम्नोक्त केउं स्थान रे स्थापित होई अछि? तो राइट आंसर होची हमर कणिया। ऑप्शन बी। तापर क्वेश्चन देला निम्नोक्त केउं स्थान रे बक्साइड रु एल्युमिना प्रस्तुत होई थाए? बक्साइड रु एल्युमिना प्रस्तुत केउं? पंचपटमाली, अनुगुल, कोरापुट, दामनजोड़ी? तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी। तापर क्वेश्चन केउं सहर रे उभय रासायनिक सार और लौह इस्पात कारखाना अछि? राउरकेला, तालचेर, पारादीप, जोड़ा? राइट आंसर होची ऑप्शन ए राउरकेला। तापर क्वेश्चन देखिबा ओडिशार केउं दुईटी सहर रे कागज कल प्रतिष्ठित?
କେଉଁ ଦୁଇଟି ସହରରେ କାଗଜ କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଚୌଦ୍ୱାର ରାଉରକେଲା, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅନୁଗୁଳ, ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗର ନା ଚୌଦ୍ୱାର ତାଳଚେର? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ ବ୍ରଜରାଜନଗର, ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ପାଇଁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ପାଇଁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବ୍ରଜରାଜନଗର ବରଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା ବରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ବରଗଡ଼ ଆଉ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଭୁବନ ଓ ଭଟ୍ଟିମୁଣ୍ଡା କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଭୁବନ ଭଟ୍ଟିମୁଣ୍ଡା କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପାଟ ଆଉ ମଠା ନା ପଥର ବାସନ ସିଂହ ନା କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ନା ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ପାଇଁ? ଭୁବନ ଆଉ ଭଟ୍ଟିମୁଣ୍ଡା କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତ କଂସା ଆଉ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ପାଇଁ ଭୁବନ ଆଉ ଭଟ୍ଟିମୁଣ୍ଡା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଫେରୋସିଲିକନ୍, ଫେରୋକ୍ରୋମ, ଫେରୋମାଙ୍ଗାନିଜ, ସ୍ପଞ୍ଜ ଲୁହା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? এটা ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ସେବା ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ସେବା ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ? ପରିବହନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଯୋଗାଯୋଗ, କୋଇଲା ଖନନ? କେଉଁଠି ସେବା ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର କୋଇଲା ଖନନ, ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେବେ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? କେବେ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? 1984 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ନା 1999 ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ନା 1988 ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ନା 1988 ମେ 4 ତାରିଖରେ? କେବେ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଆମର ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟାକି 1984 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଭୋପାଳର ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭଦ୍ରାବତୀ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବିହାର? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେବେ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1902, 1905, 1906, 1907? ତ 1907 ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି 1907। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛି? ନବୀକରଣ ବିଦ୍ୟା, ସଂରକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟା, ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା? କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପବନ କଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି? ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପବନ କଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକୂଳ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ନା ଗୁଜୁରାଟର ଉପକୂଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ନାଗରକୋଏଲ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପବନ କଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳ ତାମିଲନାଡୁର ନାଗରକୋଏଲ ଠାରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ଜୁଆର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ବିହାରର ଧନବାଦ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ, ଗୁଜୁରାଟର କାମ୍ବେ ଉପକୂଳ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଜୁରାଟର କାମ୍ବେ ଉପକୂଳରେ ଆମର ଜୁଆର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାମିଲନାଡୁର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ତାରାପୁର,
ତାମିଲନାଡୁର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ତାରାପୁର, କଳ୍ପକମ୍, କୋଟା, ନାରୋରା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା କଳ୍ପକମ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ନାଇଗା, ତାରାପୁର, କଳ୍ପକମ୍, ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ରହିଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ତାରାପୁର ଠାରେ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତାରାପୁରରେ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଲା ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କେଉଁଠାରେ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି? ତାରାପୁର, କଳ୍ପକମ୍, ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର, ନାରୋରା। ତ ନାରୋରା ଠାରେ ଆମର ରହିଛି ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଆସିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ନାଇଗା, ତାରାପୁର ତ ହେବନି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାରାପୁର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର ନା ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ନାଇଗା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତରେ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନା ରୁଷିଆରେ? ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି? ଆମର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ପୃଥିବୀର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ତାପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ? ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ନା ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ନା କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ତାପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଖୋଳି ବାହାର କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ଖନନ ନା ଖଣି ଖନନ ନା ଡ୍ରିଲିଂ ନା ମୁକ୍ତଗର୍ଭ ଖନନ? ତ କ'ଣ ହେବ? ସାଧାରଣ ଖନନ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଶିଳା ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଖଣି ଆକାରରେ ଖୋଳି ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ଖନନ ନା ଖଣି ଖନନ ନା ଡ୍ରିଲିଂ ନା ମୁକ୍ତଗର୍ଭ ଖନନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ସାଧାରଣ ଖନନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅଳ୍ପ ଗଭୀରତାରେ ଥିବା ଖଣିଜକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ଖନନ କହିବା ନା ଖଣି ଖନନ ନା ମୁକ୍ତଗର୍ଭ ଖନନ ନା ଡ୍ରିଲିଂ କହିବା? ତ କ'ଣ କହିବା ନା ମୁକ୍ତଗର୍ଭ ଖନନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଭୂଗର୍ଭର ଅଧିକ ଗଭୀରତାରେ ଥିବା ଖଣିଜକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିଷ୍କାସନ, ମୁକ୍ତ ଖନନ, ଗଭୀର ଖଣି ଖନନ ନା କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ତ 84ର ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର ଗଭୀର ଖଣି ଖନନ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡକୁ ଭୂଗର୍ଭରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ କାରଖାନାକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ତହିଁରୁ ଖଣିଜକୁ ପୃଥକ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡ୍ରିଲିଂ ନା ଗଭୀର ଖଣି ଖନନ ନା ପାତନ ନା ନିଷ୍କାସନ? ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନିଷ୍କାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍? ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍? କୋଇଲା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ନା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଆଣବିକ ଶକ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ
तो ये थिला तुमମାନଙ୍କର जो इंडस्ट्री रही फास्ट आम एग्रीकल्चर रे कंप्लीट करिचे एमसीक्यू गुड़िक जदि आपण मैंने देखी ना ताले जाइए यूट्यूब रे जाइए देखी नियंतु आउ ए क्लास रे आमे टोटाली इंडस्ट्री रे जहाँ सबू क्वेश्चन रही सबू गुड़िक कंप्लीट करदेले तुम मैंने गोटे वीडियो देखला परे जहाँ भी क्वेश्चन आसीपर तुम मैंने कर आराम से सबू गुड़िक एमसीक्यू आधे रही तुमर इंडस्ट्री उपरे जहाँ सब एमसीक्यू हो पार सबू एमसीक्यू आम आज क्लास रे डिस्कसन कले आशा करुँची तुमको क्लास टी निहाती भल लगी जदि भल लगी लाइक कर जो मैंने देखुच समस्ते लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर आउ जदि भिडियोटी भल लगुच समस्ते कमेंट रे जनइब तुमर कौ टॉपिक उपरे आउ एमसीक्यू दरकार अच्छी से टॉपिक उपरे मु नेक्स्ट क्लास रे आनिबी आ जदि क्वेश्चन किसी भूल रही कमेंट रे निहाती जनइब आमे कमेंट द्वारा ताकू सॉल्व करिबा नहल नाही नेक्स्ट क्लास रे तार आंसर गुडी को आमे डिस्कशन करिदबा। धन्यवाद।